Adi sori maka ko mabisi. Aywa mabisi. Ka ay bita juma seri. Ay te ton ko sadunda juma wa. Septembre kalo tleta an woro. Ya septembre la san pila yobe. Asam bafla adeta an kele. Ayum tusayi la pila yemra yombe. O ya soro shiraya. Ye pa ma ton te be fuyi porin. Urasa Rininga akwai gara secteur vendera ayeta tunda tuma secteur vendera porin. Burkina Faso Burkina Poronka ura amna kuma awfe na ngoma ni yamba mais jonne bina kuma ya ale na ngome Jafar da ajeyo ya Sheikh Jafar nya porinde amba tombule korona na tonu toma yure min ton ko comité culturel de la génération des trois testaments nye yura la ban to nyam go totowa o trois testaments jumane nyenda libu dama taba ya bogo Taurata ya Taurata Linjili Qur'ana la Qur'ana kuma bana kono goma sai yan porin amma ta anyerma de ton pay kad juguye atizati fo an fa hadis fa gom ton ne kalaylaye atizati ti kuma ya hadis fa gom kame sabu cinte sabu pasiriye alal ko Qur'ana kono wena mi la Qur'ana poya aku ya ahlal kitab ayat ya ahlal kitab laytum ala shay'in لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم قلت كتابنا يا أهل الكتاب أقول كتاب تيجي آيات يام كتاب يامبا إلى من أيدوني هكذا من نلمي آيات وين لا يرون فانا أني حاسديا أني شكيري ومن بسلام حاسدورا نيم بسلام هي فيكنام نيم أني كرمو منافقون أني مهم هي منافقة ولو كوكو كومين دي أنوا بام يلام تقوم نفبه تنجويه كوكو كومين بي يهودام للنصارى تقوم دا يا يهودام لنا سادام لمن توحدا كلوا لي أهل الكتاب تيابام لا أهل الكتاب نبو نيرغاو تمام سوكم يا ألو تقرن يرلوا يام قرآن يا رجولا ألا ما فهم محمد يو وين نعم يا محمد هو أنزلنا إليك الكتاب لتبين لهم الذي اختلفوا فيه تبين سيد كتابا كنيامبا كفوا محمد وتوفي نبا بسم بيقولي بقول ولا ni o do fora Muhammad yo la lisan to sa Muhammad ya ko ne alay kitabu ti ka di e timam sika kitabu ko fo Muhammad ka fem bange mo ye to fe ne bene bumbu no so femina absi ki sta buni pokon est ga ya fo ko ni kama kuru ti ka di ma ayana ke kubula sikin ko fala aya fo ko lo ko le di ka di ma ayana ke ra si shemna sikin ko fala akwai kitabu li ji ayana ke kitabu la sikin ko fa no to ko ahlal kitab anu ko awtara lem sa ahlal kitab nyame tiam kabe anu yikalti jumane sis nyam ya ni ko mo san bon ni ko tara musa yetuf kabe ya kwa bi yahudiya wala ma te yahudam la gomne baate ako ilaykum wa yajone la hayati ilaykum wa ya musa ama fo ilayhim do apati ilayhim ya yam lestum ala shay'in akwa te fuira ayat ya bobe ba faizu hatta tuqimu tawrata ko fa o ka tawrata jo illa man yam ya tawrata wal injil aw ka injil jo ya injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ani femi digra kana di aw maka bo aw ti ala yoro la gumni hisikun ko nyamba yi yam sabanwe nam nenge ba tizan la mosaya ni aw ko yahudiya lo ti yam sa ya te yahuda mara gomno waya don ala tawrata di ma o winam ko bam tawrata wa ka injil di ma o bam injila wa ka qur'ana di ma o bam me qur'ana wa muhammad na kunte la muhammad wa na mana gon yasa aw dun ko awa ko muhammad yu kram boy ti yam ya ole ta muhammad ya tin tum wa alu du ko kum ni ko fone na toran yahudiya
tiam le ti kuma me ya pa Muhammad ne poren da maya Muhammad place mer dumana Muhammad singa ya so ya Musa abin ausla maudi ya yam silam la gomnowa Naam. ako aw kana kuma tinde ayat yam da gomo to isugu de way nyuram de Naam. aw te foira fala de nyam pa be ba fa isugu fa ka tawrata ta falo ilam tiam de tawrata nanda kalinjilta ndik linjila qur'anata ndik qur'ana libri sabata aw bolowa yesa sab tiam ne Musa Naam. kwa bole taka kuma na e mo hala yam nan gomne wotu aw bunye da yahudawi le Musa yam yida yahudamba ka bunye na swarawi yidna sa damba sabu alayo ka tawrata ta ko di awma winnam de kabam tawrata ko nyamba ko kalle jilta ka di aw ndik linjila ko nyamba olu do to bo fulale do bam da miya bambu yi baba ka qur'anati ka faraka si qur'ana pa yam nenge nayu aw yuta nayu sabata jon me nyam yam sa ndik bambu taba Musa alam be tawri ya nyamba me nalu banda koko ahla kitabu qalu ta la yam sa to do ti ahlul kitab pa nyam Musa do est-ce aw de raka do kalana kay est-ce yam pudin na nya karam kar sa meng nyananda est-ce ad raka karango ya nyana yam pudin na nya more ni fu meng na Ai. est-ce aw de raka qur'ana ya nyana est-ce yam pudin ya alquran ne ni fu Ai. qur'ata bagami kuma yego ayati qur'ana pa gomza de na yi min foye wodi be ahaye fo buni ngare bebe no mtito ya woto Allahu Akbar. wotuma a français fo Dis, ô gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur. Sourate la table servie, verset 68. Allahu mbe Akbar. fe jeune be min be français ka min be arabu ke Naam. la tabati jenna mi fa fasi hum frande da hum arabinda ay baraka ni de betum no wanda no te dina kuma cheyan be bi de sampane dina gombe ba wusho Kaka. do ko kram wonna Naam. sanne titin tum wayme ufuna kram wonno do ka adisa wala fo adisa wanani tibam tin tuma yi wal haditham mahal haditham tusanasi me o mate ka qur'ana ni wala la de pato man quran to de pato imana me o beli don be dine kono fa ki dina ko en tibam song da dina Allahu Akbar. ulu beli ko be ala kuma fara bam fa gilere me tibam gom da winam gwama ka tro te ala kuma fo ya o tibam gom no winam gwam ye o be mo do le ka kuma fora ya ngene ni ngoma ni ke mwendu gwam na bungom da ala te fe fa winam laila ye ura Naam. linga amna min fo awye fondo na to yam muninga mahamadu shishira tumami sambinane Muhammad yum huwa anta yum pinase alay mu faye winam yala lam te boy ayabla tara mu fodam fawye atuma lam ta to ye boy ni adam bi sa suratul naml kono Naam. suratul naml ko le na jehede ahayam bi kono dongono aya piswayla way sige ala yabla tara mu fo winam tum salam ta to ye ti boy doko ademesena sanda yeta hande bibil fu ko awurane sulamaya taro gani silando olumbin ko awurane sulamaya ne bi si taro gani silanda me o labana ka ta fo nyafetu ne bi jemi to ye tawre ko asi amtane flaga fara ta yum pile yim sin pidi ala mele ko bula kana disinchi ti winam tum balakti wa para nyawma ko ka sulamaya do akono yawlu min silanda point watuma do urane sulamaya o te kiyelo anda ro ni silam ni ngare pasidla Abale ara. batide yusaballa na ya so sambi kame dis mamadu disili chira da Muhammad yawum wedere ka sulamaya do akono ni silanda point ka sura alele kere kere na kwa kana nyafo yawlu min kinyela tumshe da wato kose kramogolo ya tin tuma nabi nyumando ya nabiyama ande sayyidina jibril kuma ani ina sayyidina jibril da gomne o shimanya ya fa pa yisidiye o ya disili chi to biya wala na parga nyangwa ka sulamaya do akono ya ni silam da point
ma andu mi cheo mi supa wela ton yawo do ala ina na andu tro tre ban fa mi ma mi ton mi to suka kun na andu ma sir ko am boke ti ta sa e do ma on disici wela ton yawo ala bi bagara malwa ba ka est ce que na ba ko ton sida saka kuma te cheye saka ya pu yabo na ya ngoma disici kuma te cheye yawo wela ya pu yabo ala ba ay cornel de muhammad wennam ko muhammad alquran gurbu wala be on ayati sanda be ngam be ya de be to ayati to ga kona de ko mbiye kel ga gomna soma de olo ko muhammad ka joli na ja muhammad sima ka sayyidina husain no fe sena jibril nenge ko ni matu ala tan husain no ko tu sabatu asanya husain nam pore ko lule ala kra ka joli tiya bamla muhammad sima ko ti jere ti bampa tudu laylaye ko kra ka joli me mo na ti wennam ti tum sim se be nem isi ko ti fili ti bampa menem ge ka so kra yere fake ya o mi ti wennam ti tum sa bamenga afake joli le tara asamba jim ka yinanga afake ma to fili lawa la asamba men papa menem pola na tu kera joli ko yo sa da min ke jimi ya kira joli me da muhammad jim papa mam nenge ene be arabule yo e bina kana ko nyuma wala kana wento o kuma ingalo ye gum kan ya jiri ala mi fawra wina mi ya na gumni ya ala ko muhammadu ma ayala muhammad ya akwai magayara ni qur'ana le ayati fu bukame na alquran ayro fekana linta ala ni mbofala ala muran ko bofala ko kana kuma kan ibina lo yara ko jolite kuna banga sikanga ti pazin yeli o kana on nega ni jolo ko mai abura wa to on bela nyam ni jim yeli o kana on nega ko kram ko kro wara nana abura to on bela nyam ba titin tum pal wai o kana on nega ko mo bina tugu mo wara ko ala ni ala krate abura to on bela nyam ba tinen nan ko ni jim ko ka tugu mo wara ko ka kishi ko ni jim ko ni tile kai ka tugu mo wara ko kata e kuma bo ko ni jim ko ta to on fa fo farnyalo yi azili ni era tugura ala kra ko sam po winam tin tum pore arata ni tugura ala kra era ko sam po winam tin tum men pore qur'ana min dirama ni ma baraka nay qur'ana ham ko ma to sam pa tum ne mo ti qur'ana ye jara ko ne pa ne fo tawri jahannama po sabo kra era baraka era qur'ana sabo muhammad men to man qur'ana muhammad ka juluma muhammad kana de muhammad sim pa kandra yine muhammad tura kafriya fo sambinani muhammad pa yazidum po yum pihnasi jotigelo tiaru ko soba dorme ba kuntigelo wala yena rama yumta soba arbu dam ko kuntaw kuntigelo arabu rama ni yo tawr soba fom ko kuntaw tara fama ko aminu hatti ni yo do wato yetiya ton basam yam sobla ya akoni jafar daka jubu adobe fotali tiyam yeti sen ka nor pa no bla ya yetta woto ne mo ko lo yi limamu mi wele ko ka tuga fa o ka limamu ma awalo no e so ne olu de bana limamu fe olu ko limamu e mo sobe alu fe limamu e jodi nyam sami tiyam limam ti wada wata ne yeti limama ya bam ni ti de yam ti nam ti limama ya ko ya wada wa so ya wada wotuma inga ibi fengo fenno fo simmi bumbo bum ni kafia tumbake kifon poe mahamadu ya beke muhammad tuma fa yille ala ko ati son fangele de wena meta ko kontere ibi kelen ne ba fa yemre lam to ba mwa am so ka kelen yirera le mwana ta yawlo ngi fwana ni ay ne jafar be kuma bi wasa nyam sa minti shefi jafar gon mo to ne ando yi kafir koro dewni ayati bamre ya jitu kwamba jotigi koro dewni ba bamda kula rubse ya rubu kwamba bamba andu bawtu be dorole ba bamba nam daro da ram ikan ne jiwo yam fa kwa ngami so waru ko mo ko mfal yuna be ye doroye ambodo bumni he ya ram bammi ya fore donc nanu examen ke donc ton sa bam sa mané ne examen do ni mo hoye mum ba ma doroba ni ma ham palo ram andu be ko premier wala bam yit ni so tawde ora ko so nga fawye ri na to nyamba kalam blara ayya we kanga samba biko ka fewu ye ka so ka kuma e nyai yaldi ni fu pa ngome muhammad kana to wali muni akana muhammad kana wonto ya boy kana fa bi maramatin min allah
yalla jol kuma tayo yammi mit pasin gomde akwai ka sababu kera ni hinale ka bo ala yoro ay fo kandara yi sababu ya yor so si wenam neng usabu to ko rahmatu ay ti sabab kan la yula rahmatu qur'an to ko rahmatu ya qur'an yula rahmatu hudan wa rahmatan hudan wa rahmatan tawa wa tubala tana ya na problème len talahum emma yaran nu o fe ni alaka hine ne nu yi qur'an wala e muhammad makaya ayatu fo muhammad fo bukame ne ba ne no qur'an sababu wala konta ne tun kera sada bi fo muhammad yime fazan jarabele mo ye ya bibiera galiz al kalbi ijukun ka gele to sure su kirambe lan fado min hawlika ko be burka boy ayat ne bana sayibna la members forward mami yi ci dia damna fo hum washington tum no wakati ni ti kera mo ni gbele to fo sanda yi la me yo to saba ka kem mo jarabele nda yi su kiram saba mutum be burka boy koro ne bana so to members fo me e muhammadu magayra ne qur'an la foma muhammad bukame ne alquran me afage jontu tarawa la aba washinda kala ayraga jontu tarawa yimi nga shinda kani nga na sambina ke kafira mi tamana yumpi na ni shirim anay fa anhum ya fam ko muhammadu ayatu yaf neba wasaghfir lahum anini alaka ya fawo ma ayatu ko sunna am ta yaf neba wa shawirhum fil amri wotu mana ne kuma boy fa ndi alaka nyamara wole aka nyoy ka gom to me ne ma winna am sala sama wa be wole tinya taba baida ajanta naw la jimna kala ka bentona mina ka qur'ana kono ayat yam sawa shemen taba yella jugul sala jugo ya qur'ana ayara do fatawakkal ala allah aya ko di alama haka be ke yella mbo bla winna am hiya na kasanga inna allah yuhibbul mutawakkilin mo mo wakala ko ana bo lugule fa ayat ne ni shimbo bulum men ne wende winna am no ngabam de qui a été doué à leur égard par une miséricorde de Dieu. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient séparés de toi. Pardonne-leur, demande pardon pour eux, consulte-leur sur toutes choses. Mais lorsque tu as pris une décision, place ta confiance à Dieu. Dieu aime ceux qui ont confiance en lui. Sourate La Famille d'Imran, verset 152. wotu mana ndiga haya mi fo sike kanaka eyinga unde yam ayatu nani ko wabe suratul naml kono simbe suratul naml pogonga bala ko re sisira tambina ma mugera ayata ayuma wata pisna ja boy mane inama umirtu mama numraka do manga on chema Muhammad ikame ya makrem suka ako inna ma umirtu akano ne nyamarula ayati bangi tum sakal gama ana ko rabba hade bandati ni ko mi flani on tigi ko ga on toye ayati tin kanga soba ti na ba wina to mi yinda yamma alladhi harramaha masami duga haramu ye ne be ga on toni na ni suman tinga da ya horom tinga ti ma mi yinda na kan na biyan wala kullu shay'in sembe be du masami fe ne mama ne be ga on toni woni forane ayati bu fajir kebbi sembe na ni nuwa na kan na biyan ma mi yinda yamma mama do fa mama la Muhammad wali ko kan tara ya won to wa umirtu ni nyamarula fana ulama ya sala ma ya sa ana akuna min almuslimin atuga mo le ga ay ni no are ya boy sanni bana ye na woto ba le nyamara tur ka le ga sulame aw sala la yin da ti boy yin kin da yili shida sambinda ni dafale le ayum pisna sam pidla gom kan are ya won to atumbe mo le ga are ya boy re na kini ma ko ya le nyamara ba ga sulame mi ti mo sala ito sala yin da kin da yili shida atuba ngana ne mewa ube ba wunda jolle karamo ko wuta auti fendonde ube mwen kura ifami ba fai wotuma awkere gawawle yo ube yam ya gawara mbi ma fo lo bi gawade ba lo bi gawala bi tade tane joni wa ana atlu alquran nka ke sulame ma fore ko nka qur'an abulem yere nam tamsin islam da pore qur'an balam na amma foya ko alika hadisa kalande abaya le sikana takar hadis la ilaha bala ko alika ke sulame ko ma alika qur'an alika dinna sumi islam wa ala karam qur'an ata kuma fura yo wallahi hadis il fagon kala ilahi hadisa karam baka bitara ja makon hadis mor ya bugma teng la ya ay dahira fa ka do ja makon
Pak ki bu mala no to kibe in kiya tenga. Bugari tigo be mini. Buhari da bayan be yayi. Muslimu karamba be mi. Muslim sa ko be yayi. Ikuta kitabu la taja mikro. Ka finye mo kan to ki bu mate ngere. Nya mo tin. Tam pibida. Takbir. Allahu akbar. Tane. Pamane tada. Ni mo ko mi kanara ne ka. Ni sin wa kandra ne yin. Fa inama ya tadi li nafsihi. Ikarara ya kunne ko. Sen kandra ne yin. Wa man dalla. Ni mo ko mi filla. Ne di me. Fakul. Mama na fatiye. Muhammad ya rasulya. Inama anna min al-munzirin. Ne ta daye ka au baka. Mam tek faya mam wa to nyamba lam bugu nya. Ni so le yere ni ma to ma bi banaye. Sheikh sakko me yin ga foto me yin. Ne Jafar bita but na ya. Sheikh Jafar be woto Burkina to on kanin woto ni. Man tin fa ta fawye. Gom jen kanin na to nyam ye. Fanyere tin fa ka dawma. Bum fa be andugo me nan kon ye. Ni biso. Sheikh na sakke. Ni ti so. Champana sakke. Lahara korba o saw ya be boro. Ko ke mina. Voilà. La dare ndik korba ndo bne sabin be da be funume. Tane. Wa qul alhamdulillah. Muhammadu afogo. Mbenti alaka. Muhammadu ye ni ba ya fo penda sama wendi. Sayurikum ayatihi. Ala bna ka kaba ko yina aula. Wenna me tada wi ga yamba yel solma. Tarifunaha. Abuna ala ka kaba ko. Ayet nyam na bang wenna me solma me. Wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun. Ala manyina aw ka bara kote amanyina ko. Doni mama tara betel mo ko dis. Ayet wenna yela Muhammadu ta to ko ne ba tinyen wenna pa yi. Kira mo kembe sabadi bi sabani saba ale re abi tabara sabanai. Allah. Ayet tin tuma ko sta la pista la yi mo yela ta ba soba. O e nyo soro yi ala nyo yirai. Pa ma ta ba nya ta bjige. Ka dua ko sara Muhammadu nya. Minti bam de ma fa pini ki Muhammad tawre. Allahu akbar. Ibillah wa tawjima. Fo konta ne shir wanto. Wala tahsibanna alladhina yuqatiluna fi sabilillahi amwat. Bal hum ahya. Yarzuquna wa yafrahuna bima wara. Ayet ya mi ti so ko wati kumbe ti pawote bal pawote to be fuim ko ay pam da bi ti wanyam he pam di ti wato to. Abu Muhammadu aw kana ta jigi Muhammadu sahara ala kadralla. Ayet Muhammadu la to on tini ne ni sinki wennam so juru. Ni saki to korne kadralla. Fo samman kalim to be Qur'an so juru. Iye nyalma le be masa. Ayet to biya fuya ko kilay ye. Allahu akbar. Abu ali mo be gerde ka soro ko mo ba ko jina. Ayet yam bam de ma pam da fuire wennam ne wa san da pam da duni ko juka. O be to yoro ina ala ko kam ko yira fo farbe fo ko kam ko wura ko nyana tumu. Ala ayet pare si kanga ti wennam wuli ne ba so be ko ron ha to pam yin ye gale den denna. No ten ni te Qur'an saka. Sampa ne ko sampa be Qur'an jugu. Kare sahara. Ayeta zagal kime. Kare bana. Ayeta zagal sayame. Kare fakara. Ayeta zagal kime. Kalti sawan. Ayeta vukata. Ura. Ringa. Aitle. Tira. J'ai seulement reçu l'ordre d'adorer le Seigneur de cette cité qu'il a déclaré sacré. Tout lui appartient. J'ai reçu l'ordre d'être au nombre de ceux qui sont soumis et de réciter le Coran. Quiconque est bien dirigé est dirigé pour lui-même. Dis à celui qui s'égare, je suis seulement chargé de vous avertir. Dis, louange à Dieu. Il vous montrera bientôt ces signes et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate les fourmis, verset 83. Donc tu me vois bien. Ayeta sanda wa habsi. Ko lu te télévision frère. Te bam pa jet télévision ye. Nous et télévision haramu. Te sa nya télévision be tam ti haram. Ni bien hadisa di ni ko foye. Nyaw fa fati hadisi wili bamba. Ni ko be photo ta haramu. To na yo photo ti haram. Wa ke be do be posé. La wa kitu le ba on be ko ko ba ya ka le lo. Yere bo dinga photo ba. Ko me ga ni ko ka photo la am ta bewa. E du go du. Ti fori tirenna. Tu be ba ba. Bo to ba to lo na. Lomina Muhammadu nu yi nyoy ka kabat mami. Wakat ni nga Muhammad ne atin tum ta sa nya ta bosa. O sigile tro betul mukaddisra. Am sin wansi betul mukaddis ko he. Mata ye sanfara corona kilingilim be yi wala.
wẽnnaam wĩndgb lame sagãnda yopoe fãa yembtã wo sigile ya bɛye b sẽn zĩb-zĩig wã b gesã fãa n sa mɔgɔ de koko Muhammadu yɛrɛ sanfɛ sẽn pa mi fo yaa yeta Mohamad lu yĩngri a ma taga sanfɛ dɛ a pa kẽng braandi ala ko subhanallazi asra bi abdi min al-masjid al-haram ila masjid al-aqsa allati barakna min hawliha linuriyahu min ayatina al-kubra hakaza ala yufra wẽnnaam togsa dẽna la sare pʋgẽ n sa a ko sẽn bɩ masɛ a yet tɩ yɩl wẽnnaam ninga a yi sũna tãmbã kẽ na n ka dɔke a sẽn kẽng kɩnes yʋngo ne a yɛmba a ko na n yɩ maga misri baara n yi ne a mak niisã pʋgã ka tag ne bɛtl mokdis n kẽng ne a baitul mukdisi yõrɔ bɩ ali barka do so min lamrege bɛra a yet tɩ zĩig ninga yẽ maan bark n ninga sẽn gubga ba fãa de gilli jĩnd ka taa ka kaba koole yɩra yẽ bõe-yĩng yẽna tog n yĩnga a yel soalem namba mamadu no sigrata Mohamad nam zĩig woto o safara wʋrʋng la bɛɛ tɩ b yã sagãnda yopoe fãa gilli ala ko Muhammadu ma tɩ wẽnnaam yɛla Mohamad yã a ko wa kulli alhamdulillah a yet tɩ yeto pɛgda wẽnde mamadu itɩg ala tãndo tɛ a yet tɩ Mohamad pɛg soaba wẽnde sõone a yet tɩ bilfu a bɩna a ka kaba koog yɩr aw la n na n wilga yãmb m yel solma aw siglem na to aw ka so yãmb tɩ na n zĩ a roodẽ ka tʋka jamana fara aw ka so n get tɩ zamaane y zags ka pʋse tʋka kaba koog fila a ka so n get yel solm y zags pʋse fãm bɛn la gina aw bɩsga a ka so zĩig fãa gilli yãmb na n zĩ a zak n gete aw baa ye y na n yãam fa min anfusikum a yet la na n yɩ yãmb menga sabab o bɩna bɔ aw yɛrɛ kũnda la yẽ na n yɩ yãmb menga zuge alkuli matke ka tʋka tele fɛrɛ pa yãmb n zĩ get tele wãna o bɩ kadafi bʋgɔra a yãtaara sẽn tẽoda kadf wã yãmb pa ne sɩda sɩd bɩ bʋgɔra a yãtaara sẽn pãbd sɩd wã yãmb pa ne e taara ye wa fo kẽnga bɛ sɩda nu ye mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen nana ko an bɛna taa ne bɛ taa bɔ kadafi fɛ o b'a dɔn fa sã n yʋg ned wã ne tɩ b na n kẽnga ne a kadf ninga a sãada bĩnd pidis loorã bo bindu mais est ce que tega fi taa yira wa la fa ba ga ta ken jette woni tun fɔra mahamadu y'a dɔn re nan da to sa Muhammad tɩ b na n wilga la kɛra mahamadu mantonw ye yẽ na n wilga Muhammad an bɛ se ka fɛn bɛɛ ye tõnd na n zĩndame ges bũmb comme mamadu sigira bɛtili mokiti ka safara wolonwula ye cogoya min na wala yen zĩnd baitul mukdis n gese sagãnda yopoe tog bũmb ninga wa bɩa ele k'o kɛ haramu ye ele wahab ya bombo sɩ tɩ fo maan yẽna yɩ denmisɛnw ko bia a jija dɛ modg yã bi jafar maɲi rũndã ye yelm tɩ Sheikh Jafar pa sõma ye lom mina lona ab jafar yara taa ye a ye tɩ raar wat raar ning tɩ na n baoala y fãna yaa dɔw bɛ wele ko fɔ olu ka taa a kaburu bɔgɔ cɛ ni fɛn fɛn ka taa ne ka so bi bɔgɔ cɛ ye muti an tɛna fo ka taa bɔgɔ a ye tɩ le paimana yel ya koy o tuma kabako filɛ a ye tɩ d yĩnga ges yel sõl moto an taa ne kɔrɔ a mana kɛ a faransɛ fɔ kɛ o tuma i bɛna mun fɛnɛ suratu ala imran a ye tɩ na n gesa suratul ala imran pʋgẽ a y'an bi segin a ayar pisni mɔgɔ tɛ kɛ karamɔgɔ ye banza dɛ ne pa yit mor zalim de n'i kɛra karamɔgɔ ye banza fana tɛ dɛ o sa yit mor me pa zalim ye mɔgɔ tɛ kɛ karamɔgɔ ka to ka fɛn bɛɛ fɔ ne pa yit mor me yala fa ye n'i ko i bɛ karamɔgɔ ye se to ya mor i ka kuma kan ye taurata ni yeli kɔrɔ gom so me ye tawrat ni ni la qur'ana min bi fɔra ye bum ni ngi to so banga cɛkɔrɔbaw dɔw ko ti ton ni kema ye yele ko mɔgɔ dɔ bɛ na alakira kɔfɛ yan tinera yemre na wa winam tin tum pore farinya do dɛ ye ziri aw yɛrɛ de bɛ na ya yam me ngwati a tɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ ni kuranɛ tɛ nyam pa to wa ngi buje me tipo qur'an tigi kolo yan ka filɛ wa idha qala Allahu mithaka nabiyina a ko sabu ayati ko nyinga ala ye nabi ɲumanw ka lahirin min na ayati yen winnam dika nabiyam naba al kaula lamma ataitukum min kitabin amma mina te banza tuma min a ye kitabu yira wara ko hɔn ayata pare zalim de wakat nga waye yam tireri kafa kuranɛ ni dira aw ma qur'ana ko nyamba ka tawrata di aw ma ngit tawrata ko nyamba ka lenjil di aw ma ko yamli jira wa hikmatin wa hikmatin wa hikmatin ni sai ya tene kana ya ne fulu
Wait. Alal bi Qur'ana di awma. Wẽnnaam n kõ yãmb Qur'ana Akiti ba kona yi. a yeta buudã bɩ a pʋgẽ wã Dole sigin ma ko Qur'ana te ka wala. sãn da zĩig tɩ Qur'an pa tõe n welsa menge Ko ne hadisate. tɩ sã n pa hadiisa Ko sabo. tɩ sa bõe yĩnga Ko Qur'ana dogle. tɩ Qur'an solgame Pa ma wala. t'a pa wels ye Tadri wo ni fe alal ma te ka wala kraye. bãmb nengẽ wẽnnaam pa tõog n welsa a Mohamad nengẽ Ko to ko hadisate na wala. tɩ rẽ yĩng kɩ tɩ hadiisa soab yaool n welsa Adati chini ne wa. est ce que hadiisa soaba tʋmame lame la Nabi jiman no wa. est ce que ya nabiyaam la Atogo be Qur'ana ko wa. est ce que yʋʋr be Qur'an pʋga Ayi. foy Tote. ya arab rãmb yems bala Aqul lama ataytukum min kitabi. a yet tɩ wakat ninga sẽn kõ yãmb gafã Ni ma yoro famya. fo sã n pa mi bãng ne võor yaa Burkina ka constitution tigra. a yet tɩ burkina ka constitution sẽn zĩndga Ma mi constitution tigra ka ba. b sẽn zĩndgã n sa yaa O ko wa be ka baraka ne constitution yi. tɩ ned fãa tʋmd n condition wã Ni ka baraka ndi worde sa. f sẽn tʋmde poorẽ O tuma ka jamana soso. f kɩɩsa tẽngã Ala ya ka kitabul di falo. wẽnnaam kõ kitaabã Ka lahir min awiye. n deeg alkaula yãmb nengẽ Tale doni. wa hikmatin Wa hikmatin akiti ba kono. Do ko ata kono. Ala ko kitabun bi hikmati ayatu o suma fuska. a yeta buudã bɩ a pʋgẽ Ko kitabu min ba buluta. a yet tɩ goaf ning me yãmb nugẽ wã Kwa ka hayan ka kiti ke ka ban. t'a aya rãmbã bʋya buudã n sa Suma fusta te ka farfasi. rẽ poorẽ fo t'a welsa fãa gilli Alu ko ma farfasi. tɩ yãmb yetɩ pa wels ye Ala ko ya farfasi. tɩ wẽnnaam t'a yo yẽ welsa lame Atla tu ko ma farfasi. tɩ a dɩɩr yam yeta pa welg ye Ala ko ayi nda farfasi. tɩ wẽnnaam t'a yɩ Amba farfasi. tɩ bɩ yẽ t'a yaa tɩ pa welg ye Adu ne jodi barata. ya yãmb ne Allah sẽn ta taab mosã wã Yalo jafar ko tew. wã pa seeka yasdɛ Ayi. Aw be ala le soso. ya wẽnnaam meng la yãmb n kɩɩsdã Tagan. summa jaakum rasulun Wado lu kada tumana mena ni chidin na aw fe. a yetɩ ne poorẽ ye tɩ tʋʋm sã n wa yãmb nengẽ musaddiqun lima ma'akum Ibina chidin lo ko cheti lo yoro mena de. sẽn na n bãng tɩ tɩ tʋʋmã ya sɩd soaba Na na kitabu min ba fa fa na be ko wele fo. a sã n wa kitaab ning sẽn be yãmb nugẽ wã a gomda ne rẽnna O de. doba Abu to ko wele fo. a togsda rẽnna Minu ko ma chidin wala una nao. neb ning sẽn yetɩ tɩ tʋʋm zẽng wa ye moya Ka hadisa wannan mo ka bon. n yãk hadis rãmb tusa naas n degna yaa O borba ma ko mo ko hadisa wannan mina. tɩ yãmb yetɩ lame tɩ nebã reeg hadis tus naas kãng n tʋmne Jon bo mina. al na n deerẽ Fo de jale me la tigray. dẽda bugum sẽn ya waazib ne ned ninga Ka Qur'ana to me wasa. n bas Qur'ana yẽ pa sek foo ye Tane. la tu'minunna bihi Wato mani chidin mina na abin bana ni Qur'an haya ne ko fa aw kan mina nai. a yetɩ tɩ tʋʋm ning sẽn wa n gomda al Qur'ana tɩ la yãmb kõsd ne wala tansurannahu Aba fo ipo mi fo en che ko ipo mi fo sura en konya. Ado be sura en konya. Wato ma mi de ma ambe ka jenu ka fo no fe. a yetɩ lame tɩ yãmb yetɩ f sẽn togsa a bee sʋr kãngã pʋgã a bee sʋr kãngã pʋgã wala d na n sõng lame tɩ d goma wotone qala Akikato t'a yeel yaa a akrartum ala ye danfɛnw ɲininka karamɔgɔw bɛ ɲininka fɛn fɛn b'a du kumana ni ala ye a ko ne ye kuma min fɔ est ce que a y'a sabati wa. wẽnnaam tɩ yẽ soka tɩ tʋʋmba fãa gil kɛp yẽ tʋm neb nins tɩ wa yaa sɩda gomda sẽn goma yãmb tabenda gomda wa akhadtum ala zalikum isri ayi amina o cogo ye na a yɛrɛ kun na ne ka lahiri la wa ne ye min fɔ aw ye ko a kana kitabu wɛrɛ fɔ ne ka kitabu jigilen tɛ aw sɔnna wa. yãlla yãmb deegame alkaula mam sẽn kõ yãmba y tabenda zugu y sakame tɩ pa na n gomd kitaab zẽnga rɩla mam sẽn kõ yãmba bɩ qalu bɛɛ ko tɩ b fãa yeele akrarna an ye takiriri kara an y'a ta ka tigɛ yalo karamɔgɔ bɛɛ y'o fɔ. yãmb fãa yeele tɩ yãmb sakame yãmb tuya lame yãmb vaɛsa lame y na n pʋga i lame bɛna karamɔgɔ min ɲininka. tɩ sʋk ne tɩɩnga an bɛ ala t'ale ka ɲa. tõnd bɩ wẽnnaam den an zuka bɛ ala t'ale ɲɛfɔ. tõnd tʋgda wẽnnaam den ne nka an karamɔgɔ. la more
nu yi saraga di ba ko kata de kafir ma aw se ya on kon fu doa to to kon kifre da ta mo go no fa ko so yor la da ken ko sa ni ngai lu sa ku jingi kada ta mi nga no fe de da ken me so waye ko du ru fa kada de tibam ku da bas koy kada ta on mo no fa ko mi lo so na ai to ken ko so wa to ku da ma da lo kada ta an servo no fa ko mi ko so na ai da ken chen fra mo wa to ku da ku ne se anu te kafiru ye fa bam lay la kif damba ye anu be shuli folo am baye ba bam nan pa fu na ne bam na ya kum am se ka den do woru be ka karmoy to me do bi ga ti yi more abi fawli ma yakhrujul hayy min al mayt biera ne na ti yakhrujul hayy min al mayt ko ma bora shura ti voyi kume ni karmo fana de wulo mor me tendo biga na fana gara ma langule ni misali ni yala ga afoya kurujul mayt min al hayy biya lo bele tayima ya sa ta yuhrujul mayt min al hayy nyala ma ka suwo ti voyi ndo kum innal mayti karando yalam daw ka pami karmo itini fesen lo ko pami yaw fori edre ta kata ka ko so tundo wala folo fo nan kenga ya den to mikti kum ndo nananda kwanga ten mo so ni sara kwa ti la am te to wa ci yudi ga tina ndo bi tina to man zilukuri ta na law so ndorle yalam saw ka watu mana ringa na furta saraga kafri saraga ta misir dara ay tu se to ton ko doa ci fa damba king mi jinno ka ta ni ka saraga malaga se to tabe ya ne doa no ko salamu alaikum salamu alaikum ibna kafri do funa banga kiful mosmosa be akafri masa yere la kiful na ba menga limamul limam la rena sabu limamul be kafri de sabu limam ya kiful damba Allahu akbar jumalo fe jumdae ala do ka fo korna kon nan wena bi la qur'ana ko ya ko na bora yoro tiyama yisi wasiga fasamma ujuwa ko inda sadr masjid haram ti tesi ninga masjidil haram wa waddu ujuwa ko inda sadr masjid haram ti tesi ninga masjidil haram wa e suma kunkum nyam se be si wasi aw yoro na bina seli tiyam be si wasi tina pu tesi mi aya nya se corona ti tesi ninga yanga di tara jumalo ko sen ken jumda ya da do mi si soro ko to mi kam ti limama sigini be ka nyaati terven mi gram ta ji men tesa ninga windi hando te limamu ko mo sigili be limama ko ren jam ji to nyaadi alema to ninga te nyenda ko bina kutubake to bina karam kutuba wa ni yu ni nga sa sokba ko aragam nani no ko me tia da kara na sela ko yi fulai ko kutuba de wuta tila kutuba wa ndiki yiba ni yu le ko kutuba jumai sa suku tila kutuba wa ya bogo ba fo ko sunnal la ya tia sunna ni ko tumana sunna sere ka fada gbenwa la su fo suku ya na sunto ni ki farida be farana kwa nyai to ba ay to ba kam te ba ton mi kam te ni kema ma ka so kafru lulu ma fo nyo aw mi ti chifu taman kwa ni ko tra fa wole te bam pa wa ba sa adu fana na fana fo ti yami waye janna bo ba sa anga fo ho chedo sa sakre na tiya sibsa mais imamu le yaka kalanke la imam an karam ya kana ta shi aju kan tugu nto na siya juya ka wurtu ko amma ba ne ba yibata ma ba ole ko be ta ke wala aju kala ka se ka ta si ta karam ne le on to jindi ale ka arakan fila ma dafa yina na kara yibe pidam wa yelmana ka do ka arakan fila ke na ru ko na ni su la yawle le mo sa manda kara yibu ne ru kula sujud ni yamba alu do be munira ta awna na serewa la yammo to yamba na boy mo sa ya asa yam limamu kele ni yake sake limama yebul man wa awe dungo ko mo kala di ni limamu ye ti yambe ko tin sumun to salima limamu yi min ka adu mo ke limama hamba na ti yamba man te awe dungo ko te fe seri kwa karama ga bo kelma ti yambe ti wito puso ta karam ko sumi me lo ni awe ka micro seri ti juma la ti yambe ko le micro da man karam de alu ko juma lo ser fa na ko lo flalo ti yambe ti jumda sel fana wala kara yibu mais aboni mohammed nasru de mamu ye kutuba ko ka ba ko ati be lo nan ti da di suwa mikti limama kalma kutuba sa ti ma da kana na o misri kelena wo nyemi misien kan po o er kelena der yang po
adu farata tene ko jumalo ara me jumara ni patene aw malo na maro do be yoroni nyam pamiti am ya jam be la po mogo bi manga jambo du bana ko do akal do na tar sella ton santo to tala ko alu tama dafa ke nyam de ko pidi abdo ko ayam pa ma pousse ya tin lo mais nous dara ko jafar aw ta shera ko du na santo ya ne cheko foni ko ni mani ni usro ni ko shera ko du ala ne tay to ta ya de mo ko mun ta ke ni ko ni na pousse ka ko ni ni na ba ma de ba est-ce que aw dina fisa aw yo yo la est-ce que ton kana san yam ti kana juma do ser fanali jumda sel fanaya asafara ya safara allo nani dot boa ala kana nasa gumfa ya kara poye balmo ayi hadisa ko mabisi gumsi hadis namba kala ato tayelia fashadu alay dawdo ni na ko sonna ko abuna de kala hirle mina ay shireya mun na biya tayela mam yela hadu bi saya nyam sai tina ndiya mam al kaula bi man kasheti wana ma ko mina shahid ni ala bi fara ko ka sharia ma mun na min na pasa nyam yi kashet soba mba foro ye way ta kafriya saraga di misda mam to sa yam ba di fundo se mi se wa noy mimna ko assalamu alaikum ay de baga gato ni di sina ya assalamu alaikum to jama amna ala ta fawiye tinna ngoma non wen goma ala bunu so me nyugo laje ni wina me tin ni sam sa ala ta fo noye to wina ngom ta ba ay ni mina ambaka ni datura to ndi ga yaw karjat nenge akwa ya sayyidina ali ayat ni ga sayyidina ali ne ala kira ka baga bo ye bom yalse est-ce que ala kuma est-ce que waya wena ngoma amba karjat de chidini akarije patume sayyidina ali te kramo asena li patume e ma fo ibn allah ta'ala ko ba to na to sa wena ngoma bakar sigi te kramo asiri pay wena te tumi to mo wele kum ala ta lasra boyin fo bon bam yu ya wena ngom po wotuma nati ya wajidu kolo en ka batuma asaba se mana wajuansa na go angar wa salamu alaikum asetana ya kalwo salamu alaikum saragani eta aya alaikum do ate folende do ko ko fe do ko ko nga di kafir de me to ko do kafir ya kan go aya e metro ka bodda hey balbon hey mabisi ay ala kasrabna de tuwi wenam so faman tawalla ba'da zalika ala ko bismillah aw ma fo ba so na ndega kuma dawn da madara wa aya wenam ya sina nyampa ya tisa kama wenam bama aw ma fo ba so na qur'an la wa nyampa ya tisa ka qur'ana faman tawalla ba'da zalika ayat ni sun wa ngud kuduma ni mo mi ya ko di qur'an ni sun wa ngud kuduma ko ta kan wala fodi temele ko to on gom jen sampan wa mo ka to fa ulaika humul fasiqun sura foita alu le chenga ba du kuro ayat ya nyam la sam de batinga ko joni chenga du kuro ka ya Allah sam tinga porsu hadisa tul ya hadisa yamba no te tikra mo kuro waran na ko kuma me sapara ko tintu mpal wa ngwama kunni yemo ye kwana na ko kana dina wala wala mun ya wa ya tenen wa nawo welis dina yene korna matlawa qur'ana fasala ete korna fo mo hoye wa ko pato qur'ana ne bala ngo ala yi enyi ga qur'an kono yeto wenam suka fo qur'ana ko yeto fa bi ayi hadisin ba'da allahi wa ayati saraka allah wa ako hadisa man bi efe ya hadis ko be fo nengi fo ko e ka lo ala keleye to ba to ni aye e ka lo aka qur'an keleye to ba to qur'ana aye eni mana hadisa mama fo le ko ko shinde hadis bukari wa muslim muslim bi ya buhari ita kira fo yel sama me qur'an bi ta ka fo e qur'an ko ka tawratan de yilta ande ale qur'an yere ko be kitu sura e qur'an to yel fo to ni tawrat la linjil am pasinda qur'ana sayam aba bi da farin da ko ne ayata fa bumba fa pida ko re ala ko um wa tammat kalimatu rabbika shtika wa adla la mubadala li kalimati alhum Allahu akbar madafa wena me kiye gwam pida me kiye me tayo te papidi ako muhammadu ay ko muhammadu
wa tammat kalimatu rabbika ayatu wa tammat kalimatu rabbika akwai ga kuma ka ga alaka kuma ka dafara ayatu fo saba wennam gwam pigame shidikan jena sidkan shida wa adlan la diyara wa adlan la titira la mubaddala li kalimati la mubaddila li kalimatihi kuma ka dafara ayatu wennam gwam patidri Allah na dafara Quran sayame fa war be ka wala tuwa bum jing be ben tan wel gayasa ibadu nasri jidar amanya le garma tanai aba ghaira dinillahi yabghuna ala ya wuni ga ko ya no aw be dinan no wala limina wala ba fa abule yin na tuwa wannan suka yamba yalla yamle ban ba da din jenga jem sun bayin qur'ana din wala waslama man fi samawati wal ardi sabu be safara wala na dumba kurula ko be yerde ala ma dera ma de ya won bikti saganda yo po ya po la tenganda yo po ni simbe bon ko men wenna tawan wa karahan ika batu walma ika karaba tufutu walma tabmodofo wa ilayhi yurja'un bebna se ka ta ale ma sabe fa na ngi pame de wenna men Dieu dit en recevant les pactes des prophètes, je vous ai vraiment donné quelque chose d'un livre et d'une sagesse. Un prophète est ensuite venu à vous, confirmant ce que vous possédiez déjà. Croyez en lui et aidez-le. Êtes-vous résolu à quitter-vous et acceptez-vous mon alliance à cette condition? Ils répondirent, nous y consentons. Il dit, soyez donc témoins, et moi me voici avec vous parmi les témoins. Quant à ceux qui se détournent ensuite, voilà les pervers. Désire-t-il une autre religion que celle de Dieu, alors que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se soumet à lui, de gré ou de force, et qu'ils seront ramenés vers lui? Kol. Mamadi yele Amana billah. Muhammad na ayi ko do awda Muhammad wa ko yamba yele yam te boy ko ka ko bani na ala kale tiyam ko sin wenda ye Wa ma unjila alaina. femi digira kana amma an libra ma de ko resa le gudi sin sigin ko tondo ko sidne ko qur'ana na ne de be samu ayni me kadi ay ko biya ke le wa soma alamma ordu di awma aka libra wala batu ha wannan ba ko yam sore ti ko li bi jeng lay lay la formation ke o da formation do ba tu kin to mana formation na ne ni formation mo be na kana to fo de formation yam sa je ta ba ko ya formel parce que forme hola me ko do de la abole bara bum ni nga ile tu no ala mo te la samba ne ko winna me ko abe sarata rawle poli kala yawo de ne point na so ne ta ma ibna saraw asasa poli na je na yawo la me ni ala formation mo la pe ça mi tu fais formation de ba la me afo ni afara em yetam ne biya fa ele forme dale ko ka to ka kumbatale o forma foto gomnu toto ni wari mbidima ti ligid kan ko fo ni ndable ti saraso se mba hwa papa am yawde ko bina so e fa chogo le sakra men tu sir wan to ya jili la nan pokay tana itu Wa ma unjila alaina. Muhammadu ko aya fo kwani na ala kalam ma'ani qur'ana wa ma unjila min jira kan ne amma te qur'ana yi te Muhammadu ye neba tibu ya tum ko sidne wenda yen ta da buni hisi ko bamba ya alquran Wa ma unjila ala Ibrahima. ko min jira ka din nabi Ibrahim ma la buni hisi ko Ibrahim tiam ko so min sidne na doni ni ay mi ni yore fo ka fawye sa ya tubna to nyawo mi yamba dole ma haya do famuya sandam pa fam ayara ni ko be kuma sa to nan gome abaku kalama fa kumi babu da amin da jura wala banyanga ma ta ma wan ha ku ba ko fore et ko kuma le ba ene ko kan ka kala ile o bo le foye o ye to la dinna ko ya ni ka fo ba ngana rizabna ko krama fo ma ya ta ko ko rakude ma ta ko fa to ba ko do ma na ko anta ka ka abu da ye me yere sisa sumbe abdu mu awa Muhammadu ka fami nda ma wuli Muhammadu ko nyam bumbi la woto Muhammadu ko ya kwai so ala kalena Muhammadu yere am ti sakwina ye kwai so qur'ana ti sak qur'ana Muhammadu min da ma fulani no to kuma da yoro minata Muhammadu ko yam la woto wi kele nafru kuli la sambare sum gom jini nga iya zabare gani mi la lenna wi jihadil kaw mana jihadiya war tlant ma shiraw nyenda ligira puim si ge na fotugo bunyi ka kan magaye ti
pam de barat man zabra ko aya yere men titin tumi to man suguri ni Muhammadu min di min ma men wala tin tum sun ko fo me bum ni ngam na ko min ka min to wala asan ba bum ni ngabi me sabba suto ani alaka kuma kan livre tekele ya de sampane anu winam livre ko pa yem de dum non ka formation ko lu be man ne bini sinto man formation ara wa Muhammadu min di alaka kuma kan alako Muhammadu ma kwa kana femin di danfo ma afle wala winam sun ko Muhammad dawa ko adam bisa yena la wanda siga kan kol anya fa Muhammad yele amanna billah ako danfo ma ko be ka sabon be ka ko ani wala ala kalima ayat nya faji yeti ko sidna wende wa ma unzila alaina ani mana femba min jigira kana umma ton ko sidna budi ni sigin ko ama fo ya kwa le min fo de ako min jigira ayat budi ni sigin ko tan wa ma unzila ala ibrahima femi jigira ka din nabi ibrahima ma sahaba o ayu mine la budi ni sigin ko ibrahima sahab sa yere wa ismaila min jigira ka di ismail ma sahaba o ayu mine sigin ko ismaila sahab sa yere wa ishaqa kitabu min jira ishaqa ma sahaba o aya tay barakana ko ishaqa sahab sa yere ay tumini denna wa yaquba min jira nabi yaquba ma sahaba o aya min ay barakana sun ko yaquba yere tumini ne ko ko kundan no ko ni ya kaye lamya ko kitabu ma di yaquba ma te ha tikita pa ko yaquba he ges ne ka tigi flash nati ko a kunjera ka bundina ala ko bo a fen digram e ko fen man wonna meta sikku ko alfa di ko sikku ko tane wal asbat ani man don to anem tin tum sin kelma ka ko e mo man nyade sin denga Muhammad tawri tane wa ma utiya musa Muhammadu ako kitabu min jira nabi Musa ma ne ye tawrata ye Muhammadu afai ka saba o ye ko ka mina ka baragena ayatu Muhammadu hisibu ko nabi Musa ya tawrata ye sahab sa tabrere na tune wa isa Muhammadu afai ka mande o ye lenjiri da nabi Isa ma jijikri le fitu unique ko ka mina ka baragena Muhammadu ye sahab sa tibum ni hisibu ko Isa ya linjira ye sahab sa tabrere tune wa nabiyuna min rabbihim sanfe nabi nyima tanke naka different jigira ka ko ala yoro le wayura amana ika baraka nai ayati ne woni ti nabi yama ta agwama ya hisigu yiwe nam ne wa kuma sabatu fi krenan tumne la nufarriqu baina ahadin minhum ayni me nyamu mo soma ako an ti mo si dengele faranga bonnuna ani danga kra moy danga nabi nyima ako tara de ayati ton fa wela kala bamba ne ba yemre o ka kitabu dira umma ko ka baraka nay de wenna mi yala Muhammad tani ba tubtum ne ba matuma bini ma ko le ngiri taw tay tiya bo zibet ni ngil fa yam denne ko tawrata ti aw tay ti tawrat fa yam denne ko qur'an le aw tay ti qur'an la yam denne ala kitabu fa ko mina wenna mi ti kitab mi ti yam denne ko lugura ti fo yeti fo nan ton gale ko to ma wali takara mina ne ni shi ko pa pour laylat fo to ndik ne fana bugari ma foy asa bugari me tara yurmen ma foy muslim tara yurmen la kad mo rek ma foy ni jen gom pa to fo no to forale bamba yu puta qur'ana ko be ni ka kitabu ta ka baraka na ko forale ne bi shi ku tawrat nam ton tumindi kan tumni ne bi ska fram la woto ni jafar to teya she kamen yur pa be kaye fa forojar si to teya ne fa yur pa be yaw po ni kram ode bamba yatin tumba yu na ka tabaka ne be mine bamba gwamn de ni le jafar e fen fo min tek livre no ko na kana mena de ayati mam meng she kamen am san to yam gom sun pa be gom kan sa po be la ye tambla ko karala sabu parati sala layla ye mo ko dalo ko bo ka shafana lerera ni bo lerera iba ke fo ka dete minum be ko to ni do to ni fena ibina ko to fo do ya wa do be ke jura kan ke bu bi ke ton le de wa nahnu lahu muslimun hey Muhammad afwa ka sabba yo kwani an sabo ka ko yu yer ki alama ayati laften tu sahab saya tabiye balat mam kisab men wen kada wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan sulama ya men livre mon gona ayu to ko le foye ayati silam da hambe libi ning ko wala to so to akoni
mo na ka da sulama ya no wala nyine ko ke ka dinaye ka tro ida no te livre no kono ayatla ne ni sun wa ba islam ji jenga to fu dalil ba be qur'an na ba ko fala yuqbala minhu ala ko ali ta ba winna me te pare la fu so laylay adatiku bona la koy hadisa pa ma bone o bini bierete ala jala ma fay mena e ta wa fajile mi ko na pare ba fay ni makar ko ida ya yen wendi ne nginde kani shi be ga ja fay mamen ntala fi yoma fa o to mi ba fay pare ga ne ngin imta bola to banza to on nikla to ya jal fu makar ko tane وهو في الآخرة من الخاسرين. يا كما يا كما أقول لها كوي بونالين. أنت لا أعرف في أبون شباب بافوي كافنين بين بين. كفر لطيفة. إذا كلام ما كربوني ده. يا يسولف. Dis, nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse, à Jésus, aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons pas de préférence pour l'un d'entre eux. Nous sommes soumis à Dieu. Le culte de celui qui recherche une autre religion en dehors de l'islam n'est pas accepté. Cet homme sera dans la vie future au nombre de ceux qui ont tout perdu. Sourate la famille d'Imran, verset 83 à 86. Ni lahir kashetile. La eti gum kanga somatiya wa al kaul kashet lawoto. Ala ka lahir ka kashetile ni. Nyawa ya wenna men al kaul kashet lawoto. Ambe nin ka foloy. Nyawa ya ani nam lawoto. Akata dafa lomi asinan to on pirare no te kuma chama le ba ya gomu so be point fo mo ko ka lo ko ala makita wala duma ala ka luri digile ko de tine ba bange te wonna pa ko fuka fujenga ti panye shi no to ambe mo ko kala ma ko be kitabu wala fina ayati wonna mi ne ba tiri te bu wala da qur'an kitab shi ambe dina quratu kalama e toni mi e din pa la remba no ko kran na mbo fay nibni shi e tibam tara tintum jenga ko be de mi bilamba ko anga tokorbo ye wal juye nibni shi e tibam sa yabram da ya waliba do yere ka waju ka ko korna yere jarakati ala tay ti sanga min man waju ye ti qur'an min pa wende ye ulu be bamba yam bebe ko mun bayida ko ala talo ko mo dole ma shabawa ti boy mi ngi tiya wende ne ti pala ne den gul sala o mo go be bamba yam bebe ko ala rete munafike yo ti wena bebe munafika ko ala betuka kafulu ka kunya ta ka tafo kira o ka ti ndikri kifa damba gwam to den tuma ko mun bayida ko tiene problème ti boy mi ngi tiya sid la qur'ana karbo ga amina way kala gele mone na wali bam yamre o ka kasa tuli bambulo o kashat nam be ta ma ko ngande fa gom zalim ni bini kuma folo me bati ku to fo sinan gom kan sadare nan pudabem yoya o ya karan ka yoro mena ka yoro fo ab sen karam jini gan to sa karam jiga alo fo to sadare ka akaramo kundi barno to fo en to sa amoy ni su pa ponde busuga re amman herabitle la fi sohla me la fi gaya ko su kati ko mo de roche hatta su sam to yibni de ko eti ko na ko le chene jafar nyana ya ko to sam qur'an yi sheki jafar tam kaye anni nimbi boramba fa la sabal albati yori de be ma ka kuma ni ka dem to so wanda lam ya lo ni ka fa bi so kan fa na ko so wanda to ya ku inshallah akase tuli be ngolo ko ndu bina akase na mo beba titna wani bi yamre donc mo kana dute neti fen fo ni mbota ke sekande sheka pa gomde ta patala dalite kane afrande fora kodi ala la ilaha illa allah